फुलबाड़ी बैरेज के पास अवैध बालू खनन को लेकर हंगामा, पुलिस ने 3 डंपर किए जब्त। आज फुलबाड़ी बैरेज के समीप बालू खनन स्थल पर उस समय तनाव फैल गया जब कठिन अवैध बालू खनन और सरकारी राजस्व की चोरी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने के भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने खनन स्थल पर तलाशी अभियान चलाकर बालू से लदे 3 डंपरों को जब्त कर लिया। इसके अलावा एक प्रिंटर मशीन और बालू परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बालू खनन और परिवहन में किसी प्रकार की अनियमितता या कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं। साथ ही जब्त डंपरों के वैध दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से नियमों की अनदेखी कर अवैध बालू खनन किया जा रहा है और प्रशासन का एक वर्ग इसकी जानकारी होने के बावजूद चुप है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। এখানে দেখলাম দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কাছে খবর ছিল এবং আমরা চেষ্টাও করেছিলাম, বিভিন্ন মহলে আমরা জানিয়েছি আমাদের রাজ্য জেলা নেতৃত্বদেরকে। তো তারপরে দেখলাম যে তাও এই কাজটা হচ্ছে, তাই আজকে আমরা প্রায় 1-150 লোক এসে এই যে ইনলিগালভাবে মহানন্দা নদী থেকে বালি তুলে পাচার করা হচ্ছে সেটাকে আমরা আজকে বন্ধ করে দিলাম এবং পুলিশকে আমরা ফোন করেছি, পুলিশও আসছে। বিনা রয়্যালটিতে গাড়িগুলোতে যে লোড হয়ে যাচ্ছে সেগুলো আমরা বন্ধ করে দিলাম এবং পুলিশের হাতে সেগুলো তুলে দিব। আর এটা কারা চালাইতো? এটা চালাতো এখানকার কিছু তৃণমূলের কিছু মাফিয়া, বড় একজন মাফিয়া আছে ফুলবাড়িতে যার নাম সুকুমার সরকার, ওর নেতৃত্বে ও কিছু আমাদের। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. স্থানীয় কিছু বিজেপির নেতাকে এর মধ্যে ইনভলভমেন্ট করে তাদেরকে পয়সার লোভ দেখিয়ে তাদেরকে কোটিপতি বানিয়ে দিবে বলে তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে এখানে ইনভলভমেন্ট করে দিয়েছে এবং তাদেরকে ফাঁসানোর একটা চেষ্টা করছে। আমরা সেই বিজেপি কর্মী বন্ধুদের বলবো, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে আগেও আসছিলাম, আমাদের লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে থাকবে। সিন্ডিকেট, বালি, কয়লা, গরু, বালি, এই যে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে। পশ্চিমবাংলা জুড়ে আমাদের এই ইনলিগাল বালি, কয়লা, গরু এবং বন্ধ থাকবে। বললাম এখানে এসে কি দেখতে পেলেন? এখানে দেখলাম বিনা রয়্যালটিতে প্রায় 100 গাড়ি লোড হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে 75খানা গাড়ি বিনা রয়্যালটিতে গেছে। আমরা যখন ল্যাপটপ ছিল এখানটায়, আমরা যখন যাই ওগুলো নিতে, তার আগে দেখলাম কেউ নদীর ধার দিয়ে, কেউ জঙ্গল দিয়ে, কেউ রাস্তার দৌড়ায় সব ল্যাপটপ খাতাপাত্রা নিয়ে সব পালিয়ে গেল। আমরা এটাই জানতে চাইলাম যদি ওদের বৈধ থাকতো তাহলে সেই ল্যাপটপ থেকে আমাদেরকে সকাল থেকে এখন অবধি কত গাড়ি গেল সেটা কেন আমাদেরকে দেখালো না। এটা অ্যাকচুয়ালি সরকার টেন্ডার করছে, এই মহানন্দা নদী থেকে জল উঠে কুয়াতে যাবে, এখান থেকে পিএইচইতে যাবে, সেখানে ফিল্টার হবে, ফিল্টার হওয়ার পর সেই জলটা শিলিগুড়ি কর্পোরেশনে সাপ্লাই হবে। এটা ড্রেসিংয়ের জন্য টেন্ডার, তা না করে এরা ইনলিগালভাবে বিভিন্ন জায়গায় রাতের অন্ধকারে এই বালিগুলো পাচার করছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা এটা বন্ধ চাচ্ছি। এখানে কি বন্ধ করতে রয়েছে বিজেপির কেউ আছে? নাহলে পশ্চিমবাংলা 3 মাস ধরে আমাদের সরকার, তারপরে তৃণমূলের গুন্ডা মাফিয়ারা এইভাবে বালি পাপার ওপেন করছে, তার মানে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু এর মধ্যে আছে ব্যাপার। দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমরা এটাই চাই। আপনাদের মানে যারা বিজেপির যারা আছে তাদের দল ব্যবস্থা নেবে। বিজেপি এবং জেলা এবং ব্লক নেতৃত্ব সকলে কি জড়িত রয়েছে এর মধ্যে? না, সেটা এখন আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার মনে হয় লোকাল স্থানীয় যে জায়গায় কাজটা হচ্ছে, এই লোকাল স্থানীয় কিছু আমাদের বিজেপি কর্মীদেরকে বিশাল একটা পয়সার লোভ এবং বড় লোক বানাবার জন্য লোভ দিয়ে তাদেরকে এখানে ইনভলভমেন্ট করেছে। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं तोहफों से यादगार बनते हैं। इसी एहसास का नाम है मोमेंट्स, जहां मिलेगा एक्सक्लूसिव सिल्वर प्लेटेड आर्टिफैक्ट्स, दिव्य गॉड आइडल्स, एलिगेंट क्रॉकरी, लग्जरी होम डेकोर और bespoke वेडिंग इनविटेशंस जो बन जाएं जिंदगी भर की खूबसूरत याद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप
दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल, सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ।